الرحمن الرحيم يا أيها النبي وبيغمبر حسبك الله كابد تعالى الله ومن اتبعك وغچال را چتاب دار دستا من المؤمنين هذا مؤمناننا يا أيها النبي وبيغمبر حرض المؤمنين تسك مؤمنان على القتال بجنگ باندي يكن منكم 20 صابرون کچرت وستا سنا شل کسان کلکو یغلبو مغالبی گبا 200 بدبو سو باندیم وَيَكُمْ مِنْكُمْ 100 او کچرت وستا سنا سل کسانو یغلبو غالبی گبا الفن بزر باندی من الذین داغ کسانونا کفرو چی کفر کرده بأنهم زکدی چی دی قومون یو قوم دی لا یفقهون نپویگیم الان حفف الله وس اسانتیارا وستا اللہ عنکم بتاسو بانی وعلما و پوی دی اللہ ان فیکم ضعفا چی یقینا بتاسو کی دی کمزورتیا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ كَچَرْتَ وِسْتَا سُنَا 100 سَلْكَسَانْ صَابِرَةٌ كَلَكَ يَغْلِبُوا غَالِبِي گِبَا 200 بدوسو وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ 1000 او كَچَرْتَ وِسْتَا سُنَا 1000 کسانو يَغْلِبُوا 2000 غالبي گِبا بدو زرباني بإذن الله بحكم دا الله والله مع الصابرين الله دي سرد صبر كونكو ما كان لنبي ندي مناسب يو پیغمبر لرا ان يكون له اسرا دا چوی اغلر کدیان حتی تردی پوری یسخن فی الارض چوی نتوی کی بزمکا کی تریدونا غواری تاسو ارزت دنیا سامان د جوند دنیا والله يريد الاخرة الله غواری اخرت لرا والله عزیز حکیم الله دی غالب حکمت والا